ଓ ଏବେ ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିବ ତେଲ। ଆଜି ଆମର ଯିବାର ଅଛି ବରୁଣେଇ। Today I am going to ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ବରୁଣେଇ। ସେ ଆଗ ପିଲାଟା ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ରାଇଡ଼ିଂ ଗିୟର୍ କଥା କହିଲେ ହିଁ ପାନକ ବସିଯାଏ। ରାଇଡ଼ିଂ ଗିୟର୍ ତ ଛାଡ଼, ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି। ସେ ଆଗ ପିଲାଟା ହେଲମେଟ୍ ବି ପିନ୍ଧିନି।
तो राइट लेकिन हमको हमें जो बरुणई Greater industries. I'll go right. COVID, I am not sure. Khurda खोला कि नहीं, but I think so. अच्छा लगता है. 50-50 smell. Temple sitting. कोविड पेशेंट चक्कर नहीं तो माँ बरुणई का पूरा दर्शन हो गला। आई एम मूविंग बैक टू भुवनेश्वर। एक छोटा राइड था मॉर्निंग के बाहर चली भाविली छोटे जगह कंप्लीट करदे कंप्लीट भी हो गला सक्सेसफुली। तो आज ये बाय बाय। देखो 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 गोड़ कहीं भूल गई।